datang masa tahun 2020 election dulu, yang mau jadi calon tu dia punya file sampai macam ni di atas meja presiden kan. Dan mana-mana parti pun kalau kita cakap pun begitu juga, yang datang melobi itu kan banyak lah. Selamat datang ke podcast The Overview. Saya Matthew Achari, host anda. Untuk episod kali ini, kita akan mengupas tentang pilihan raya negeri Sabah yang akan berlangsung pada 29 November ini. Dan untuk membincangkan tentang topik ini pada hari ini, kita mempunyai seorang yang sangat aktif dan tidak lagi asing dalam kancah politik Sabah. Saya memperkenalkan Joanna Su Henley Rampas. Welcome Joanna to the show. We are very glad to have you. So Joanna, as a starting, I do not want to talk about you. I want you to introduce yourself. Okay. Mungkin Joanna boleh perkenalkan diri Joanna. Who are you and how are you involved in the scene of politics Sabah? Okay. Matthew, terima kasih dan juga Ekonomi Rakyat untuk menjemput saya pada hari ini. And bersama-sama untuk kita mengupas isu yang memang panas lah sekarang ini. Yang mana kita tahu pilihan raya negeri Sabah tidak lama lagi akan diadakan, iaitu pada 29 November. Dan saya pula yang berasa kekok sikit hari ini sebab saya biasa yang tanya soalan kan menjawablah. Betul, dalam my podcast Matok Sabah. Tapi hari ini pula saya yang ditanya soalan. So, tidak apa. Dan saya rasa ini juga adalah peluang yang cukup baiklah untuk saya juga boleh kongsikan kepada para pendengar kita dan rakan-rakan kita di Semenanjung tentang dinamika politik di Sabah. Dan untuk menjawab soalan Matthew tadi tentang siapa saya ini, siapa saya, right? Who is Joanna? So again, my name is Joanna Su Henley Rampas. Saya adalah seorang anak kelahiran daripada Kiulu. Ya, Tuaran Sabah. Alright, dan membesar, born and bred in Sabah. Dan my background is macam Matthew juga, LLB, LLM, tetapi I didn't practice. Of course, sometimes you do LLB or LLM, you do law, but you go into different fields, right? To which di mana kita lihat sekarang bahawa saya ni berada dalam dunia politik. So I started off dunia politik pada tahun 2016. I was still rather young lah at that time, in my mid to late 20s. And masa tu I baru balik dari UK because I worked in UK for a while, in London for a while. Dan pada masa itu satu gelombang yang pada masa itulah guess one MDB, right? Okay. And then kalau di Sabah pula ada satu gelombang untuk tukar kerajaan because there was a government there yang ialah Barisan Nasional at that time, from 1994 all the way up to 2018. 3 decade 30 tahun. 30 tahun betul. Di mana it was time where people wanted change. Right, dan pada masa itu satu parti baru telah muncul dan pada masa itu juga beberapa pemimpin-pemimpin daripada UMNO yang tidak asing lagi, of course Shafie Apdal at the time, yes, and then daripada PKR iaitu Darrell Liking, Jun Suong, and then we had Loreto dan Munira MP Kota Belud pada masa itu, dan these were all the young people that got together and they formed Warisan Sabah. Warisan Sabah at that time. And that time, pada masa itu memang ramai yang menyertai parti politik, bukan sekadar macam, see, the thing about Sabah is dia sangat banyak parti politik dia. So untuk ada satu parti politik baru yang timbul setiap tahun itu kira perkara yang normal. But Warisan at that time was their wave dia sangat berbeza, right? And then of course di Semenanjung pada masa itu ada Bersatu di bawah Tun M, and then PH pun bersama-sama. I mean at that time kita tidak pernah sangka di mana PKR dan juga Tun M itu boleh bersama and juga Lim Kit Siang kan di AP. So pada masa itu I thought that this was something big that is going to happen to Malaysia. And dan dia ada satu ripple effect ke Sabah.
Sabah. Sarawak tidak ya. So it was just Sarawak. Sabah lah. And saya telah direkrut sebenarnya untuk menyertai politik ini oleh I was convinced lah by Datuk Darrell Lai King sebenarnya, right, untuk menyertai parti politik ini. Dan at that point fikiran saya hanya untuk menjadi ahli dan orang bilang kita ini menjadi jentera lah. But then again, I was one of the pioneers in that party at that time. Of Warisan Sabah lah. Of Warisan, correct. And saya telah menjelajah seluruh Sabah bersama dengan pemimpin-pemimpin yang dalam warisan pada masa itu. Dan for some reason, I thought that, we have to be the change lah, right? And memang dalam dunia politik ini as a woman terutamanya cabaran itu agak sangat besar lah berbanding daripada our male counterpart. Of course, for the starters, people were questioning lah kan. I'm from a different background before this, dan tiba-tiba melangkah dalam dunia politik. Obviously, people were asking macam, is she capable to lead or things like that. Tetapi bagi saya sebenarnya saya sudah minat lama dalam politik ini ya, sebab kalau kita melihat saya berasal dari Kiulu, and I would say there is some family influence to it, because di Kiulu my grandfather OKK Rampas Gumpai, he was one of the founders of Kiulu. Okay. Yeah. He was the first kira macam ketua daerah lah di kampung tu. And then obviously he was very involved dengan pada masa itulah UNCO, United National Kadazan Organisation back then lah in the 1960s. Okay. And he was bersama dengan the late Tun Donald Stephen. Okay. So itu dia punya batch pada masa itu. And then moving forward, my mother was also involved in politics. I grew up 5 tahun. I still remember she stood for election in 1994. So she was the candidate at that time for Barisan Nasional. And then my uncle again was a 4-term YB in 3 terms YB di Kiulu. Okay. So saya membesar dalam dunia politik, tetapi the thing is, saya pula masuk dalam politik melawan arus. Semuanya orang kerajaan. So bila Joanna masuk, Joanna jadi opposition lah. Correct. Okay. Because for me, kalau saya rasa ada satu benda yang tidak betul tu, I question. Betul. Right? Okay. Orang bilang kalau saya ni jenis yang, something, there's injustice there, I have to ask questions. And let's see how do we, solve this problem. So that's how I joined politics. And then of course I stood in 2018. Tidaklah pula menyebelahi sebelah saya pada masa itu. Namun kerajaan warisan telah ditubuhkan. Dan saya telah diberikan amanat untuk menjadi setiausaha politik kepada ketua menteri lah pada masa itu. So saya sebenarnya banyak belajarlah tentang dunia politik apabila sudah berada dalam sistem. So I was an opposition and dalam government and then opposition lagi. So pernah melalui fasa-fasa semua tu kan. So in 2023 I decided to resign. And focus on in the academic line. Okay. Dan sekarang I'm doing my PhD in UNIMAS, University Malaysia Sarawak. Dan my research is on Undi 18. Yes, beginner voters, and specifically for Sarawak. Okay. But I'm also looking at Sabah sebab saya rasa ini adalah satu it's a niche area di mana kalau kita melihat dalam literature yang ada dalam academic journal kita sekarang, selepas Undi 18 ini tidak banyak yang research yang dibuat terutamanya Borneo. Okay. Politics. So I'm focusing on this, and mudah-mudahan kalau tiada halangan, I might graduate by end of next year lah. Okay. Ya, begitulah cerita dia. That's cerita. Okay. Yeah. Baik. Mungkin Joanna boleh bercerita dengan secara ringkas, okay? Macam mana pengalaman Joanna
bila menjadi seorang setiausaha politik kepada bekas Ketua Menteri Sabah iaitu Datuk yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Shafiq Apdal. How was the experience? Because you are very fresh. It's just 2 years into politics, 2016, 2018. Joanna bertanding tapi keputusan tidak menyebelai Joanna dan terus dipilih sebagai ketua politik. Okay, ketua politik. So how was the experience of working as untuk Chief Minister that time, yeah. Of course, people were questioning lah, kan. Tapi I guess, I was very grateful enough, to be given the opportunity, kesempatan dan juga peluang lah untuk berada dalam dunia politik, especially as a setiausaha politik, and I cannot deny that, right? Dan banyak sebenarnya saya belajar tentang selok-belok politik di Sabah. Dan saya perlu katakan, and I have to be very clear that Sabah politics is totally different with Sarawak politics. Dan untuk para pendengar kita di Semenanjung, selalunya lah biasa saya dengar Matthew yang bahawa Sabah Sarawak ini disimpan dalam satu kotak. You are Sabah Sarawak, tapi no, Sabah ada dia punya corak politik dia sangat berwarna-warni. Dan Sarawak, I would say politik dia sangat stabil. Di mana kita lihat bahawa parti politiknya hanya didominasi oleh satu parti iaitu GPS sahaja ataupun PBB. Dan juga parti-parti lain, ya, tapi dia ada satu parti dominan iaitu PBB. Namun di Sabah ini kalau kita melihat sekarang ini kita sudah dalam PRN yang ke-16. Meaning 15 kali sudah tukar kerajaan, right? So politik di Sabah ini memang cukup berbeza, bukan saja di Sarawak tetapi juga di Semenanjung. Sebab kita tengok Semenanjung ini political players dia cuma berapa saja, UMNO, PH, PN, PAS, itu sahaja. But in Sabah ini siapa-siapa pun boleh jadi kerajaan, siapa-siapa pun boleh jadi ketua menteri. So it's very fluid. I would say if you want to say one word about Sabah politics is fluid. It's very fluid. Jadi saya banyak belajar tentang ini, di mana bukan sahaja daripada sudut pentadbiran. Of course 2.5 years was not enough for me to learn everything. Tetapi I would say saya juga banyak belajar politik akar umbi. Saya juga berpeluang untuk pusing satu Sabah, merasakan bagaimanakah keadaan dan juga infrastruktur di Sabah, keluhan rakyat di peringkat akar umbi. So peluang itu sebenarnya telah memberikan dan membuka mata saya lebih luas. Namun bagaimanapun, as I mentioned, I have took a sabbatical off. From politics at the time being, because I want to learn more. Okay, what is actually in the minds of the politics of Sabah, kan? Bukan saja daripada ahli politiknya, tetapi juga daripada akar umbinya. So this is what I'm doing right now, and I hope that after my research, we can come up with solutions or macam cadangan, for policy changes and so forth. Now, of course, the question is, orang sentiasa tanya dengan saya, dia cakap, adakah Jo akan masuk balik politics? Kan? Itu soalan sama yang saya adalah, adakah Joanna akan terus kembali ke bidang politik lepas dah habis pelajaran PhD? Okay, I think saya belumlah kiranya masa untuk mau berpencen lah dalam politik. Masih muda, sangat muda. Sangat muda. Jadi saya rasa apa yang saya buat sekarang ini adalah untuk menimba ilmu, dan apabila saya kembali ke dalam dunia politik, maybe we'll see after next year or next year perhaps, and I can do better untuk apa yang saya pelajari, dan ilmu ini saya akan kembalikan kepada rakyat, dan terutamanya di kawasan saya di Kiulu dan juga di Tuaran. Baik. Ya. Okay. Bila kita tengok pada Belanjawan 2026, Kerajaan Persekutuan atau PMX kita telah memperuntukkan pembangunan Buat Sabah pada tahun ni pada 6.9 bilion ringgit, yang berbanding pada tahun lepas iaitu hanya 6.7 bilion ringgit. Saya tanya pendapat Joanna, adakah peningkatan ini mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan terhadap pemekasan ekonomi Sabah? So, of course kalau kita melihat bajet Sabah baru-baru ini memang cukup besar, ya. Apabila kita melihat
peningkatan daripada 6.9 bilion daripada 6.7 bilion daripada tahun lalu, dan ini langkah positif. Tetapi bagi saya dan juga kebanyakan pemimpin rakyat di bawah, ini bukan menunjukkan otonomi sejati. Okay. Right? So why I say this, because jika peruntukan ini masih ditentukan oleh Putrajaya, disalurkan dan juga dikawal oleh kementerian-kementerian persekutuan, right? Dan ia sebenarnya lebih mencerminkan kebergantungan daripada pemerkasaan. Okay? So what the Sabahan wants is that, yes, we are very grateful for that, but if it's just only numbers, tetapi kita tidak boleh melihat ini ditranslate, right, into good roads, air, elektrik, pembangunan. So the thing is, di Sabah dia ada satu frasa yang dipanggil penyakit 3 serangkai. Okay. Bukan badan okay, tetapi dari sudut infrastructure. Okay, so 3 serangkai dia ni adalah infrastruktur, air dan jalan raya. Okay, so ini juga akan menjadi salah satu isu-isu yang menjadi hangatlah dalam pilihan raya akan datang. So apabila kita melihat ini number besar 6.9 billion, tetapi kalau rakyat di Nabawan, rakyat di Beluran, rakyat di Kota Merudu, okay, jalan dia mau masuk kampung pun masih berlubang-lubang macam di bulan, dia cakap. Kalau kita melihat di TikTok dan juga di mana-mana social media dan sebagainya, orang-orang Sabah ini dia selalu ambil, dia bilang, nah, kau tengok rim aku sudah pecah, gara-gara jalan berlubang dan sebagainya. And I think ini bukan satu I would say kejayaan lah, dia cuma atas kertas. Jadi kalau kita melihat pelaksanaan masih dibelenggu dengan red tape dan lambat salur. Okay, banyak projek di Sabah tertangguh akibat akibat prosedur perbendaharaan persekutuan yang agak kompleks, right? So beberapa, kalau kita bercakap dengan beberapa pemimpin-pemimpin wakil rakyat, mereka sering melaporkan dan sering kita bercerita lah. I meet a lot of them, and that's the beauty about not having a party now, because you can go across the board, talk to a lot of politicians, whether they are in the government or in the opposition, and they say the same thing, kena ulang balik ke Putrajaya untuk dapat kelulusan projek itu. Dan apabila dana yang disalurkan itu lambat, banyak projek itu tidak siap. Alright, dan malah sebahagiannya akan dipulangkan kepada kerajaan persekutuan. So ini bagi saya Matthew adalah tanda kelemahan tadbir urus dan bukan kekurangan bajet. So ini yang selalu so you have the budget, tetapi tadbir urus tu, there's so much of bureaucracy going on there, right? So kalau kita melihat ini, dan bagi saya namun kita kena melihat ini makna sebenar pembangunan, kita perlu melihat ini melalui lensa yang in terms in the political sciences it calls quadruple helix. Okay. Alright, so what I mean by quadruple helix adalah satu pendekatan pembangunan berasaskan 4 tonggak. 4 tonggak. So one of it is daripada kerajaan, okay, industri, akademia and juga masyarakat sivil. And we've seen this system has been done in Sarawak and also in Sarawak and of course is Scandinavian countries. So dalam konteks Sabah, keberkesanan 6.9 bilion ini bergantung kepada sejauh mana 4 pihak ini dapat bekerjasama. Okay. So ini pandangan saya sendirilah ya. So bagi saya, pertama kita tengok tonggak pertama, kerajaan ya. Kerajaan ini bertanggungjawab, yang kita tahu, untuk menggubal dasar dan memastikan tadbir urus yang telus. Now when you look at the industry players, industri tempatan pula menjadi pemangkin pelaksanaan. Okay, dia mencipta pekerjaan, tambah nilai kepada ekonomi rakyat. And let's look at the academicians, industry academic, R&D, mereka memainkan peranan sebagai pusat ilmu dan juga inovasi, sebagai memastikan projek berasaskan penyelidikan dan juga data. What's importantly is we see that perlu ada data. You want to do a project and everything kan, tapi you still need the academicians. Contohnya macam di Sabah kita ada Institute Development of Sabah. Okay. So what they do is actually to go to the ground and to see apa sebenarnya orang kampung itu mau. Kalau you see the problem of our system right now is it is from top down approach. So what we want sebenarnya is from bottom to top.
kan. And then akhirnya kita melihat tonggak yang keempat itu adalah masyarakat sivil. So what you're talking here is about community, NGO, pemimpin akar umbi, dan mereka ini menjadi suara semak imbang, kan, memastikan bahawa pembangunan sampai ke rakyat dan bukan hanya atas kertas saja, dia bilang. So apabila kita melihat keempat-empat elemen ini bergerak seiring, pembangunan Sabah juga tidak lagi bersifat top down, dan kita melihat ini sebagai co-created, ya, dicipta bersama rakyat dan pemegang taruh. So inilah asas kepada ekonomi rakyat, alright, yang mapan manbarwa. Dan jadi kalau sebuah sistem yang di mana setiap ringgit itu, ringgit budget itu bukan sekadar dibelanjakan, tetapi dihidupkan melalui kolaborasi. So berbalik kepada soalan kita tadi, 6.9 billion looks big, but it has to be seen to be said that 6.9 billion is big. In English term we said action speaks louder than word. Pretty much so. Betul. Okay. Yeah. Okay. Baik. Joanna, kalau baru-baru ni kita nampak kita dapat melihat keputusan Mahkamah Tinggi di KK Kota Kinabalu mengenai 40% royalti hasil bersih yang dikutip oleh Kerajaan Persekutuan di Sabah harus dikongsikan atau diberi kepada Kerajaan Sabah. Is that what is it? Okay. Mungkin Joanna boleh explain what is this about and how does it work, dan apakah anda merasakan tentang keputusan ni? Okay. I have to make this clear, dan saya perlu perjelaskan kepada para pendengar kita, ya, bahawa 6.9 billion budget itu, ataupun yang kalau PMX sentiasa cakap, Persekutuan telah memberikan 16 billion ringgit kepada Sabah. Now itu adalah dana ataupun belanja persekutuan melalui kementerian to Sabah. Under the federal system. So that needs to be very clear, right? So when you talk about geran khas, right, and ada satu lagi yang dipanggil geran khas. So setiap kali kalau kita dengar bajet, Sabah telah dinaikkan, kalau time warisan dulu is 54.7 million, kan, kalau saya tidak silap pada time, and then dia akan meningkat, dan ini dipanggil geran khas. Dan dana ini boleh diguna mengikut keutamaan sendiri oleh Sabah government, right? Now you have 40% hasil negeri. Now I have to be very clear, geran khas dan juga hasil negeri Sabah ini semua termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan di artikel 112C dan 112D. Okay? So you can read that and see. It's very very clear that hasil 40% ni adalah tuntutan perlembagaan, right? Terhadap hasil bersih yang dikutip oleh Persekutuan Negeri. Dan berapa saja yang dia dapat dari Sabah ini, 40% itu akan kembali kepada Sabah. So it's not a fixed percentage. Percentage 40%, but it's not a fixed price lah, orang cakap. Kalau let's say for example Sabah gave 10 billion lah this time, so 40% goes that. Let's say the next year Sabah gets say for example only managed to give 8 billion, so 40% of the 8 billion goes back to Sabah. Okay, now tetapi selagi formula 40% ini tidak dilaksanakan, ini adalah again kemenangan atas kertas and it's not operational. Baik. So this is the problem. Kita mendengar banyak pengumuman yang bahawa Sabah ini sudah dapat banyak dan sebagainya, apabila kita turun sekarang ini musim pilihan raya, right? So kalau kita tengok di jalan-jalan raya di Sabah, jalan tepi-tepi banyak banner-banner, poster yang mengatakan bahawa Kerajaan Persekutuan sudah melaksanakan ABC, tetapi of course, dalam, kalau kita melihat that's good lah, tapi itu atas kertas saja, kan. Tapi apa yang kita mau lihat, how is it translated on the ground? Itu satu. So jadi bagi saya dana seperti ini perlu kita ada, sebab perlu kita tahu bahawa 40% ini sebenarnya adalah sudah termaktub di dalam perlembagaan since our forefathers at that time. So when Sabah dan Sarawak or North Borneo at that time, Sabah was North Borneo, dan tukar pergi Sabah name, and Sarawak dan juga Persekutuan Tanah Melayu
telah and Singapore before they left, they were left in 1965 kan. Dan 40% ini sebenarnya kalau kita melihat aspirasi daripada our forefathers at that time untuk membangunkan Sabah, 40% ini, right? So dan ini sangat-sangat penting because kalau kita lihat bahawa we need the money for untuk membangunkan Sabah. Okay, now tapi apabila kita melihat reaksi politik di Sabah tentang perkara ini, now of course kita tahu Mahkamah Tinggi sudah menyatakan memang as true enough that federal government has breached the rights of the Sabahans, yang di mana daripada tahun 1974 sehinggalah tahun 2022 tidak pernah review balik perkara ini. So what the Sabah Law Society, because mereka bawa kes ini ke mahkamah dan menang kes ini pada beberapa minggu yang lalu, right? And itu civil organisation, right, untuk membawa perkara ini. Of course people was asking, kenapa pula pemimpin-pemimpin sebelum ini tidak pernah membawa isu ini di peringkat parlimen. Now the thing is about isu 40% ini kan, dan isu-isu berkaitan dengan hak-hak Sabah ini, it's quite sensitive in terms of politics, right? Tetapi apabila kita melihat dalam keadaan politik sekarang ini, we can see that Sabah and Sarawak plays a very big role in forming the government in federal now. So for me, kalau saya menganalisa politik dalam keadaan di Malaysia secara umumnya, this was the right time actually for the Sabahans and the Sarawakians to say that, look, if you really want us to work with you, kan, mau bekerjasama and form the government together, you must also fulfill apa yang termaktub di dalam perlembagaan Malaysia. Baik. So dengan keadaan fluidity juga di peringkat federal, then I think this is something that was the right time for the Sabahans and the Sarawakians to push this. Namun kalau kita melihatlah, of course ada yang mengatakan bahawa AGC akan merayu. Okay, kalau AGC memilih untuk merayu dan keputusan ini kesannya bukan sekadar perundangan tetapi politik dan juga emosi Sabahans. Okay, di mata rakyat, ia akan dianggap sebagai penolakan terhadap semangat perjanjian Malaysia MA63, right? Dan ujian credibility terhadap kerajaan Madani sekarang. Okay. Do you have the political will and true enough to ensure that hak kami dapat dilaksanakan walau dengan keputusan mahkamah 40%. Now, walaupun begitu secara politik, kita tahu rayuan akan membawa kos tinggi terutamanya kepada ketika Sabah menghadapi PRN ke-17 ini. So kerana ia akan sekiranya dia appeal, ia akan ditafsir sebagai penafian hak rakyat. Yeah, so it will give a very kalau appeal, then it's going to be a question credibility Madani, terhadap isu 40% ini. Yeah. So in a nutshell, keputusan 40% ini bukan sekadar undang-undang tetapi ia adalah simbol kepercayaan antara Sabah dan Malaysia, federalisme yang matang, right? Dan kalau rayu, ya bukan sekadar kes mahkamah tetapi ada ujian semangat Madani, dan keadaan fizikal ni bukan soal berapa banyak tetapi soal siapa yang berani untuk menunaikan 40% ini. Ya. Okey. Satu penjelasan yang sangat detail, sangat detail. Saya rasa pendengar kita di luar sana akan dapat satu clear picture tentang 40% ni. Sebab mungkin ramai terpinga-pinga apakah 40% ni. So people wouldn't know until if they listen to this podcast, they will know that this is what is actually meant about 40%. Okay. Untuk politik Sabah pada hari ini kan, dia lebih kompleks berbanding politik di semenanjung Malaysia sebab terdapat banyak sangat parti politik di Sabah. Banyak politik yang start off as multiracial parties, tapi hari ini mungkin that is not the way they play the game, Daripada Joanna, pada ketika ini for the upcoming election,
berapa pemain-pemain utama, how many players are there in Malaysia politics, Sabah politics, sorry. And who are the big game players in your thoughts? My thoughts and how I've seen it on the Yeah, ground. you've seen it on the ground, yeah. Okay. I will have to say that Pilihan Raya Negeri di Sabah kali ini adalah the mother of all elections for Sabah. The reason being is that sebelum ini kita melihat daripada kita mengimbau sejarah daripada USNO pada tahun 1960 70 and then ke kerajaan berjaya dan telah ditumbangkan oleh PBS pada tahun 1985 dan daripada 1985 dan 1994 Barisan Nasional pula yang menjadi kerajaan di Sabah sehingga 2018 dan selepas itu Warisan dan selepas itu GRS. Okay. So kalau kita tanya pendengar-pendengar kita daripada Semenanjung pun dia bilang macam it's just so bingung kan. And you know what, I don't blame them because even the Sabahans themselves are bingung juga. Because confused, like it's a politic of confusion kalau di Sabah ni kan. Tapi walau bagaimanapun saya juga boleh katakan bahawa kamilah juga politik di Sabah inilah yang paling matang dalam demokrasi sebab kalau dia tahu you tak boleh buat kerja, we just change you bro, dia bilang kan. Okay, so but then kalau kita melihat politik kali ini dia sangat-sangat kompleks, I would say, sebab before this kita tengok daripada USNO berjaya dan PBS dia cuma dominan satu parti. Coalition only started in 1994. Of course, you had Barisan Nasional, which is a coalition party. Tetapi dia ada satu parti yang dominan di sana, iaitu UMNO. Okay, that is 94 up to 2018. And then 2018 kita melihat selain daripada Warisan was the party that was dominant at that time. Tetapi coalition had to go with PH. PH lah, okay, and was it? Yeah, APCO came after that, but then APCO became PH. Yes, right. So I need to get my facts right too, right? Okay, so it's very fluid. I would say from the starting pun kita punya perbincangan ini pun I would say it is very fluid. Okay, now kalau kita melihat pemain utama politik pada kali ini, satu adalah GRS, okay, Gabungan Rakyat Sabah. Okay, dan di bawah Gabungan Rakyat Sabah ini ada banyak parti-parti politik di dalamnya. PGRS, you have PBS. Before this you ada STAR and SAPP, but they left just before pembubaran from the coalition. You have parties like USNO, you have parties like PCS, and then you also had parties that was pro to GRS dalam pentadbiran. So PAS was also there sebagai adun dilantik, okay, di Sabah. So the thing maybe I bagi penjelasan sedikit di Sabah ini, besides Dewan Rakyat itu, Dewan Undangan Negeri Sabah pula, rakyat pula parlimen kan, Dewan Undangan Negeri Sabah, right? Kita ada tambahan 7 adun dilantik. 7 atau 6? 7. 7. Okay. Right? So you have 7 adun dilantik, and then dalam itu dia daripada parti-parti yang menyokong kerajaan lah. Okay, dan it's of course it's the discretion of the chief minister. Yeah. Sebenarnya itu the real aspiration of that is untuk menjadi suara-suara mungkin minorities, wanita and so forth. Tetapi with politics is politics, you know, it basically is the discretion of the chief minister lah who becomes the 7 adun dilantik itu satu. Now, okay, so berbalik kepada GRS GRS ini ketua menteri dia presiden adalah ketua menteri, iaitu Datuk Seri Haji Jinor memimpin GRS, dan GRS ini kini sekutu kerajaan perpaduan di federal government. Yes, okay, PH and BN di federal government. Alright, but perlu ingat lagi Barisan Nasional dan GRS pula di Sabah
pembangkang. Okay, right. Anyways, so kalau kita melihat why GRS ini, they decide to have a coalition with PH per se, because mereka ni bersifat, saya melihat ini sebagai bersifat pragmatic daripada GRS dan juga easy access to of course perbelanjaan daripada pusat, right? Dan kekuatan mereka yang kita lihat dalam PRN ini adalah of course jentera kerajaan, because they are the government obviously, dan mereka memperlihatkan, dan sekiranya you have a good relationship with federal government, dan maka dengan itu there is a stable government, so kestabilan pentadbiran lah, dan membawa kepada image Sabah led image, alright. Okay, governance, sorry. Yeah. Now, the next one, kita lihat warisan. Okay, of course, kita tahu dipimpin oleh Datuk Shafie Apdal, dan mereka mengekalkan pendekatan Sabah for Sabahan dengan fokus kepada integriti dan juga suara tempatan. Alright, and in this election round, mereka mengambil keputusan untuk bergerak solo dan bertanding 73 kerusi. Right? Okay, so ini adalah bagi saya satu langkah untuk mengekalkan image that they want to be like dominant like Sarawak. Tetapi bagi saya juga how I analyze this, that ia adalah satu langkah berisiko, right? Because ini dia mungkin antaranya adalah there will be a fragmentation of electoral votes lah, okay? Because perlu kita tahu bahawa warisan ini pun was from UMNO last time. Dia fraction from UMNO, right? So I think that they will be the grassroots will be still against between UMNO and juga warisan at that time. So itu adalah satu, I think dia punya one of the key risiko lah yang kita boleh lihat. Dan mungkin saya boleh juga kongsikan sedikit bahawa image mereka mahu image sebagai parti tempatan yang bebas daripada dominasi pusat. And we have seen that Datuk Shafie has always mentioned about kita bukan mau ditadbir urus oleh Kuala Lumpur. He always says that. Okay, I say that is keyword game. That's the key. He always say kita tidak mau ditadbir diurus oleh Kuala Lumpur. Okay, itu selalu dia punya. Adakah itu satu taktik untuk memenangi hati rakyat Sabah, ataupun dia betul-betul maksudkan apa yang dia bercakap? Actually, it's both ways. Okay. Sebenarnya kalau kita lihat warisan ini, they have a very good chance in the electoral votes, the dissolution, pengundi-pengundi yang cukup penat lah dengan keadaan politik ini kan. Jadi dia mau cari macam ini adalah untuk voters yang we don't know who to choose anymore. Ini warisan satu saja, kita nampak dia tanding solo, and then they talk about Sabah identity. Okay, let's go for this one. So they can capture the disillusion of voters. And then the recent research that we found that tarikan moral di kalangan pengundi Cina, right? Okay. Yeah, it's starting to move there. Of course, this is what we have seen on the ground. But again, politics can always change within 24 hours. Let alone even 1 jam pun boleh bertukar arah. Okay, kalau ni lah, kalau di Sabah. Of course, Semenanjung pun sama, tapi itu keadaannya di Sabah, right? Tapi apa yang kita boleh lihat, sokongan kuat dan dia punya base, power base dia masih di Pantai Timur. So we are looking at Semporna, Lahadatul Tawau, of course a couple of places di bahagian pantai barat dan juga di kawasan-kawasan bandar, tetapi dia punya powerhouse sebenarnya di Pantai Timur. Okay. Then we go to, ini banyak kan sebab banyak players kan dikali. Okay. So then we go to Barisan Nasional. Specifically UMNO. Yeah, but of course Barisan Nasional di sana ada PBRS, ada UMNO. That's the only one, right? Okay. So memang dia dipimpin oleh Datuk Seri Bung Mokhtar.
dan mengekalkan pengaruh tradisional di kawasan Bumiputera Muslim, terutamanya di luar bandar, right? Dan kekuatan mereka, kalau kita melihat Barisan Nasional ini adalah rangkaian akar umbi lama, dan jentera mereka memang kukuh sebab memang kita tahu bahawa dia punya power is from federal, right? Okay, UMNO is from federal, right? Dan hubungan erat antara agensi pembangunan persekutuan. So itu dia punya kekuatan. Namun bagaimanapun sebab dia dia daripada parti, kalau kami di Sabah ni kami pilih Parti Malaya kan. Parti Malaya kan. So they will have to struggle to show that, you know, we are not just here as datang sebagai parti yang masuk untuk dictate you, but we are here to help you, you know, from Malaya, you know. So this is the issue that they will have to image parti Semenanjung itu masih sukar untuk dipulihkan, dan again, you know, being risk of splitting votes again in the heartlands, especially with warisan macam saya katakan tadi. Now let's look at Pakatan Harapan, right? Okay. Yes. Kalau kita lihat ya, Pakatan Harapan ini obviously PKR, DAP dan juga APCO. But PH ini diketuai oleh Datuk Iwan Benedict, and he is the president of APCO. Okay. Dan of course kita tahu bahawa PH, the main player is PKR lah di sana. Okay. Dan kita melihat pattern PH ini di Sabah, sokongan pengundi bandar memang kuatlah, diorang punya grassroots memang di kawasan bandar, dan juga tapi cabarannya pula adalah, and of course they are PMX punya parti lah. Okay, so itu dia punya strength di sana lah, image tu. Tapi perlu mengatasi persepsi again parti luar, okay, parti Malaya lah ataupun federal visitors. Now kebergantungan kepada GRS ini juga towards PH ini menjejaskan identiti tempatan GRS because they are working together. Tetapi PH hanya boleh berkembang, bagi saya apabila saya melihat. Mereka hanya boleh expand dia punya grassroots jika ia berhenti kelihatan sebagai pelawat daripada federal atau not federal, pusat Malaya, okay, Parti Malaya lah. Parti Malaya, dan berfungsi sebagai rakan Sabah. So are you saying that pada masa kini Pakatan Harapan atau PH is not playing as a rakan Sabah? Is it have they not done enough to get that term of saya sudah menjadi rakan Sabah? Kalau bagi saya lah, setakat ini of course kita melihat PMX pun telah membuat banyak perubahan in terms of untuk pelaksanaan MA 63, of course. So I would say, I would not deny the fact that tidaklah bilang cakap PH ini bukan sebagai rakyat Sabah, rakan Sabah. Tetapi dalam masa yang sama, if calon, ini paling penting, calon masih ditentukan oleh parti daripada ataupun pemimpin-pemimpin daripada Parti Malaya, right? Now that is the question, and it's also the same like UMNO juga, right? Kalau masih ditentukan oleh Kuala Lumpur, itu dianggap sebagai satu tiada otonomi yang diberikan kepada pemimpin di Sabah. Ini isu dia. So kalau saya cakap bilang rakan di Sabah itu bukan juga bilang tidak, tetap bukan rakan daripada Sabah. They are cuma untuk menentukan calon itu dan juga polisi-polisi parti lah. Kalau kita melihat parti, not government, tapi parti masih diterajui di peringkat pusat di sana, and you know the Sabahan punya pengerusi, okay, macam has no say. That is the issue sebenarnya, dan ini sebenarnya orang-orang kita di Sabah ini tidak senang dengan perkara seperti itu. Adakah tidak senang satu perkataan, tapi adakah mereka tahu yang benda ni tengah berlaku? Memang tahu lah. Dia politicians, dia seasoned politicians kan. What about rakyat?
rakyat pun tahu Tahu, juga, okay. you see. Tetapi now, how do you want to balance that now? Okay, you want to give autonomy to, okay, of course, UMNO said that, okay, Datuk Abu Mukhtar, we give you the autonomy and, to talk about this. Obviously, pusat memberikan juga, kuasa ataupun, say of apa calon yang mau ni untuk dipilih di setiap konstituensi tu. Tetapi kalau yang mau sign itu masih dari sana, sign watika tu, itu sebenarnya question. Tapi obviously the parties will say that okay, dia bilang kita memberikan mereka di Sabah ini untuk memberikan ruang kepada mereka untuk membuat keputusan. But the truth of the matter is they are not decision makers lah. Nah, they're not decision makers. Ini yang kekurangan dia. Now, saya juga mau, I think this is also very important for me to also mention the other key players of rather small parties. So you have STAR, Parti STAR, right? Yang kita tahu baru meninggalkan coalition GRS. Mereka ini keluar daripada JRS dan membawa naratif Sabah for Sabahan, dan mereka very vocal tentang isu hak-hak Sabah. Baik. Okay, tapi masalah dia, semua parti pun macam Warisan, other parties like macam PKDM. PKDM ni ada satu parti lagi. Of course kita lihat dia lebih didominasikan oleh daripada pedalaman Kadazan Dusun Muru Turungus punya voters lah. They all still talk about hak Sabah. Baik. Okay. But every party is talking about that now, kan? It's the same thing, kan? So, and then you have STAR as one of them, and of course, their punya tagline is Justice for Sabah. Okay, you have SAPP. Okay, walaupun kekuatan mereka agak terhad sekarang, tetapi masih berperanan simbolik lah dalam wacana autonomy. You have PKDM. Dan kekuatan mereka lebih kepada di kawasan utara Sabah dan juga a bit in Tenem, Keningau, okay. Dan you have USNO, PCS, again that is under GRS. And then you have other parties as well yang berasaskan personality individu. Dan apa risikonya ini, Matthew, adalah akan meningkatkan risiko DUN tergantung pada 29 hari bulan November nanti. So inilah adalah key players ataupun parti-parti yang akan kita tengok pada pilihan raya kali ini. Jodang, saya sangat minat politik sejak umur 11 tahun. Very young age, okay. Membesar melihat I'm India, I'm from Parti Malaya, this side of Kuala Lumpur, okay. So bila saya membesar kan, saya selalu tengok ahli-ahli politik ataupun lebih cakap calon-calon pilihan raya, okey, ditentukan oleh parti-parti dia, okey. Dan dekat sini selalunya rakyat mengundi sebab parti politik dan bukan sebab calon yang boleh buat kerja. Okey. Apakah di Sabah, okey, pengundi-pengundi memilih calon mereka berdasarkan orang yang boleh buat kerja ataupun mereka pun terpengaruh dalam parti-parti politik ni? Dia mengundi sebab okey, saya nak parti ini yang mengundi, tak kisahlah siapa calon dia, tapi kalau parti ni yang mengundi yang boleh takbir government, saya akan undi dia. So what's your take on this? How are we looking at this pengundi-pengundi for this upcoming election untuk mengundi? Adakah mereka memilih calon ataupun parti? Okey. Kalau kita melihat parti ataupun corak pilihan raya di Sabah, ya, sekarang 16 sudah kan. Okay, so dia sebenarnya it's both, okay. Personality dan ada juga logo parti. Bukan saya cakap ini lebih banyak daripada logo parti itu lebih daripada personality or vice versa. It's actually both. Tetapi I have to say that there are also politik Sabah ini bersifat personalistik juga agak kuatlah, right? Dan bukan sepenuhnya berasaskan ideologi politik, right? So memandangkan kali ini, ya, parti politik banyak yang akan bertanding,
pada pilihan raya negeri kali ini. Dan kita juga mendengar ura-ura, ini ura-ura sajalah kita mendengar that this election might be a free for all election. Jadi walaupun you berkawan, tetapi akan berlanggar juga dalam mana-mana kawasan tu. So dia kawan tapi dia akan berlanggar juga. So ada yang mengatakan bahawa this election is going to be an election free for all. Nanti lepas 29 baru kita tahulah siapa yang kita mau form to government sama-sama. So this is ini ura-ura dia sekarang ya. And that might happen too. I'm not surprised because perundingan kerusi itu mungkin of course kita mendengar dalam berita yang mengatakan bahawa parti-parti politik ini sudah mengatakan bahawa perundingan kerusi sudah termuterai dan semua sudah settle. Tetapi obviously kita juga mendengar daripada akar umbi bahawa ada ketidakpuasan dan sebagainya. Tapi biasalah politik itu, terutamanya mau pilihan raya ini banyak saja yang memulobi jadi calon kan. Saya ingat lagi dulu masa kita set poll kan, datang masa tahun 2020 election dulu, yang mau jadi calon tu dia punya file sampai macam ni di atas meja presiden kan. Dan mana-mana parti pun kalau kita cakap pun begitu juga, yang datang melobi itu kan banyak lah. So dan saya tidak nafikan masing-masing diorang ni pun ada dia punya pengikut masing-masing. So that is where personality politics sudah start masuk, right? So pengundi Sabah dalam keadaan parti yang kita tidak tahu siapa kawan siapa lawan, orang pun tidak faham. Dia cakap contoh lah, saya bagi contoh, ada saya turun di kawasan baru-baru ini because I do a lot of field work right now and I see a lot of these people on the ground. Dia tanya sama saya, Puan Jo, dia cakap, siapa bah kita mau pilih ni? Dia bilang ini BN sama ini GRS sama ini Pakatan Harapan ini kawan di federal, unity government. Tapi kalau kau di DUN, dia mau panggil siapa YB untuk program untuk DUN, dia cakap macam contoh lah, dia mau panggil daripada Barisan Nasional untuk mau nipati kan, mau rasmi program. Then dia cakap cannot because he's a pembangkang here. So mereka sangat-sangat bingung. Warisan for example, they are part of the unity government. Tapi kalau di Sabah, dia pembangkang, you see. So people are very, very confused kan. So jadi kita ada buat focus group discussion dan saya ada turun ke kawasan dan tanya. I said, kalau dalam keadaan begini, you don't know who you're going to choose. And because I like to talk to young people. Sebenarnya kalau kita melihat electoral votes kali ini, almost 62% is between 18 to 40 years old. So just to add to endorse text, right? So menurut data yang dikongsikan oleh SPR pada Ogos lalu, kita mempunyai seramai 960,099 orang pengundi berusia antara 18 tahun sehingga 39 tahun di Sabah untuk election kali ini. Exactly. So there's only there is about 1.8 million kalau saya tidak silap pengundi di Sabah. 1.8 ya, 1.8 million. Now 900,000, how many percent is that? That's a big number. Major number, right? So I like to talk to them. Of course it's part of my research too, but I've always been, because when I was in a political party pun saya pun daripada youth wing juga kan. So I deal a lot with these young people. Saya tanya dengan orang, I said, brother, sis brother, kalau ni kali kau mengundi, apa yang kau tengok? Saya bilang, kau mau tengok parti kah? Kau mau tengok calon? Dia bilang, Kak, begini sajalah. Kami sebenarnya bingung siapa sebenarnya ini parti ini, siapa kawan, siapa lawan. Jadi kalau betul-betul kami tidak tahu, kami tengok calon. Siapa calon dia? Siapa yang banyak buat kerja lah. Tengok, satu buat kerja. Siapa yang kita selalu nampak pergi, orang meninggal, orang kahwin, orang sakit, semua dia ada. Sentimental politics. Semua dia ada lah, Dan dalam masa yang sama, yang muda. Ini dia punya satu poin baru yang saya dapat. Kami mau calon muda, dia cakap.
That's the problem about our politics in Sabah, because it's very personality politics, and a lot of them, unfortunately, sudah berada di sana berpenggal-penggal. Now the thing is, kita tidak menidakkan mereka yang dulu makan garam daripada kita di politik. We still need them. Tetapi kalau kita masih lagi diterajui oleh satu golongan yang saya panggil baby boomers, kita punya polisi pun akan jadi baby boomers punya policies. So now we need younger people to be in the political system mengikut peredaran zaman. Okay. Now, so pengundi kini kalau dia melihat kan, dia sudah start melihat kepada individu yang boleh buat kerja dan yang boleh diakses, right? Kalau angkat telefon, kalau kita telefon YB tu, hello, angkat telefon terus, Bukan yang 2-3, kalau 2-3 hari membalas masih okay. Yang langsung kena 2 tik tapi tiada balas, itu problem, you see. Berbanding ideologi politik. Now, another one that I have realized di dalam parti politik di Sabah ini adalah keletihan pengundi. Because fragmentasi politik menyebabkan identiti parti itu sukar untuk dikekalkan, right? Dan kalau kita melihat, right, oleh sebab pengundi ini semakin skeptikal terhadap parti-parti yang ada. Kadang that's why I say lah, you kawan di federal, tapi di state you bergaduh, kan? So mereka sering menyaksikan ini, bukan lagi sebelum ini pun lompat parti pun banyak, tapi thanks to anti-hopping law, mungkin ini ada kurang sikit sudah. Tetapi perubahan apa yang mereka mau ini adalah, okay, kalau saya undi parti ini, kalau saya undi orang ini, let's say lah he talks about, we are the opposition but we are going to, manifesto and then say that, kita akan pastikan bahawa we do this, dan pertahankan hak Sabah. But when the time comes in terms of coalition, nanti membuat kerajaan, untuk membina kerajaan, to form the government, then you do not compromise, you tak compromise lah benda seperti ini. So will this actually apa yang dia janjikan itu bukan janji terang bulan kah kalau kami di Sabah cakap, right? So another issue yang saya rasa cukup berbeza dengan Parti Semenanjung ialah ethnic politics. Okay. Di Sabah kita tahu pelbagai etnik di sana. Alright, ada dusun, ada murut, ada rungus, ada tidung, ada idaan, ada beside Chinese and of course Kadazan and also. Tapi banyak lagi etnik-etnik yang lain, Sungai, Kalau saya mau cakap semua pun kita tidak habis. Ramai ya. So kalau kita melihat lah, okay, dia punya pattern. The dusun, murut and rungus voters dia cenderung untuk menyokong calon yang mempertahankan identiti dan budaya untuk KDMR. Okay, so that's the ethnic politics coming in, and that's where you see parti-parti politics, although they call themselves multiracial, but it's still, kalau kita melihat, masih juga ethnic politik. So you have PBS, you have STAR, you have APCO, you have PKDM, parti-parti begini ya. Kalau Bumiputra Muslim pula masih kuat dengan pengaruh-pengaruh tokoh macam Datuk Haji, Datuk Syafiee, Bung Mokhtar, Saleh Keruak, and all these names lah, itu di kawasan Bumiputra Muslim. Dan of course, parties like PJRS, UMNO, Warisan. Then you look at pengundi Cina dan bandar, dia menilai kepada calon yang berdasarkan kecekapan dan integrity. So they're very fluid pula di sana. You boleh buat kerja, you can make sure our business is okay, we vote for you. Itu kami mau, So kalau kita melihatlah, ini bermaksud bahawa setiap kumpulan pengundi itu dia mempunyai matriks untuk penilaian calon yang berbeza, tetapi juga menjadikan politik Sabah ini sangat berlapis. Okay, etnik, geografi dan juga generasi yang berbeza, Tapi one thing I have seen so far on my research on the ground is that pengundi-pengundi muda ini, I call them very pragmatic now. They are moving towards the point where, of course, kalau Matthew sentiasa dengar this nationalism of
Sabah for Sabahan tu di Sabah ni kan, di Sabah in this election. This is going to be the litmus test whether this election is going to be the litmus test if the Sabah for Sabahan sentiment is going to be dominant. Reason being is that, now I have to make this clear. Sabah for Sabahan ini sentiasa mereka ni kawan-kawan kita di Semenanjung mungkin fikir it's separatism, tapi dia bukan separatism sebenarnya. Dia mahu bahawa otonomi untuk Sabah becoming decision maker, membuat keputusan itu adalah diberikan kepada Sabah, but with integrity and credibility. Okay, so itu sebenarnya what is Sabah for Sabahan. Because sebelum ini Sabah for Sabahan ini dilihat sebagai satu protes. It's like macam us against Malaya contohnya. Actually no, it's actually hak yang diberikan untuk menentukan, say for example budget, mana disalurkan, di mana bagaimanakah projek ini dilaksanakan dan sebagainya. So kesimpulannya kalau berbanding dengan Semenanjung, it's very clear cut. There's only UMNO, PH and PAS and PPN. Itu saja kan. Di Sabah ini terlalu banyak lapisan-lapisan dia, and I don't deny that ethnic politics still plays a major role. Tetapi rakyat mau pemimpin yang nampak you bekerja dan bukan sekadar janji saja yang didengari atau yang kami bilang janji terang bulan. Janji kosong. Begitulah. Dalam bahasa kita janji kosong. Okey, kalau kita lihat cara berpolitik di Malaysia kan, dari sejak dulu kita sangat norm dengan kempen-kempen berceramah. Okey, bila kita pergi berceramah, bila ahli politik berceramah dan rakyat pergi mendengar. Tapi pada zaman teknologi pada hari ini, okey, pengundi-pengundi muda, bukan muda saja tapi yang sedikit tua pun, mereka sangat terpengaruh dengan penggunaan handphone. Okey, whatever they see in TikTok, they see in social media, they believe. Dia orang percaya. Kalau pemimpin ni, kalau benda ni keluar, kalau topik ni pasal pemimpin ni tak bagus, asyik keluar tak bagus je, mereka tak suka. So bagaimanakah media sosial memainkan peranan dalam to determine the pengundi pada hari ini di Sabah? Media sosial, okay. Kalau kita melihat pola pengundian pada kali, cara berkempen pada kali ini is very hybrid. Okay, hybrid di mana bukan sahaja you have to go face to face, tetapi juga you have to play online. Okay, let's face the fact. Our parents punya generation, diorang akan turun markas dan dengar ceramah. Betul. Kan? Dan apabila kita lihat yang hadir di dalam program-program politik dan juga ceramah ini biasanya baby boomers generation. Tapi kalau our age, generasi kita yang muda, kita masih muda bahkan Matthew. Muda, sangat muda. Okay, mereka tidak akan hadir ke program-program seperti ini. Okay, and I think this is not different di Sabah, di Semenanjung juga, kan? Dan TikTok, media sosial, contohnya macam Facebook dan sebagainya lah, okay, akan menjadi platform utama untuk election kali ini, right? Terutamanya kepada pengundi muda. Now, I just want to share with you a recent study that we've done, right? But this one is in Sarawak, okay? It was in Kuching and Sarike. Now, apabila kita melihat 83% daripada pengundi-pengundi antara 18 hingga 20 tahun ini, okay, so it was the sample was between 18 to 20 years old, okay. 83% mereka mengikuti isu politik melalui social media. Alright. 27% hanya engage di dalam social media, dan selebihnya kita tidak tahu berapa yang akan turun mengundi. Okay. So that is the question mark di sana. Alright. Although kita pakai social media ini untuk menyebarkan maklumat ataupun manifesto, namun the question will be,
will this 83% or at least 27% ini, Engage. the engaged ones or the fence sitters, because maybe some of them they just viewers but they could be nanti baru turun mengundi, but will this be translated into votes? Now that is the big question. Dan kali ini di Sabah, okay, undi 18 ini akan menjadi kertas litmus to which whether the young people are going to go down to vote or not. Because kalau kita melihat, in fact my sister is in the millennial age lah. Okay. And I spoke to her, I tanya dengan dia, I said, what do you think of the politics in Sabah? She said, I'm confused. Should I just go down and vote or not? Because kalau kita mau undi pun bukan satu calon tidak kenal. Kalau parti banyak, kalau ada calon yang dikenal pun parti pun macam tidak tahu hala tuju parti ini pergi mana. So it's a voters fatigue. No? And the thing is saya ingin I would like to clarify this. Anak-anak muda kita ini bukan sebenarnya political apathy itu tiada. Bukan, no. But they are just they want to be heard, but tetapi di mana kita mau how do we want to share our voice? So dia akan gantung di sana. It's like where are we going? Where are we going, right? Dan satu lagi yang saya lihat ya, perkara ini kali ini melalui social media, terutamanya pada orang muda. Orang muda ini banyak dikawal oleh algoritma. Okay. Right? So kalau dia punya kalau dia punya what they've seen, feed is only talks about, let's say for example one party saja, yang talks about the isu tiga serangkai itulah contohnya. Dalam feed dia akan keluar itu saja keluar. And that will fit their mind. Exactly. Then dia jadi macam dia set lah mind dia lah. Oh ini memang this party dialah yang boleh mengubah ni kan. Okay. Without even not rationalizing it dengan parti-parti yang lain kan. So ini yang saya bimbang sebenarnya, Matthew. Generasi muda ini terutamanya yang beginner voters, I'm talking about 18 to I push lah 25 years old ni, they are generasi yang dikawal oleh algoritma. Itu satu, right? Now kedua, when we talk about our generation lah, I think you are in the what? Not millennial, late 20s. Okay, I'm a bit old. So I'm in the millennial lah. The millennials, I would say they are more rational because I would say dorang ini sudah ada kerja, they are more stable family and so forth. Now they want to see mana parti yang boleh merajui negara. Satu, menarajui. It's not only menarajui, siapa yang boleh buat itu kerja. Okay, that's one. And then kalau kita melihat pula, so kita melihat parti-parti ni semua in fact they have done all their soft campaigning already sebelum ini. Sebelum pembubaran pun kita melihat JRS sudah membuat jelajah mereka dengan slogan rumah kita jaga, and then you have Sabah warisan who sudah membuat jelajah, I think kalau tidak silap aspirasi di SSA, dan juga telah melancarkan selamatkan Sabah, tagline hashtag dia selamatkan Sabah. And then Barisan Nasional pun telah membuat soft campaigning menjelajah, kalau saya tidak silap radu tetap radu, tagline radu tetap radu. And then you have Star who has been going around also campaigning on justice for Sabah, dan parti-parti lain juga. So bagi saya kalau kita melihat the cara berpolitik di Sabah ini, saya rasa sama juga macam di Semenanjung. Cuma I guess at the end of the day, the one who will wins their trust will win the election. Okay. Kalau sudah terlampau banyak kan, siapa kita mau pilih ni, dia bilang kan. Siapa yang, how do you translate your manifesto dan janji-janji you to action. Itulah saya rasa politik di Sabah pada kali ini. Ya.
Joanna, saya nak cakap satu soalan yang sangat panas. Okay. Saya nak tanya pasal isu Albert. Okay. Satu video yang telah dikongsikan di sosial media tentang rasuah, the live cam of that issue. Adakah benda itu, video itu dan kes-kes rasuah yang lain yang berlaku di Sabah, kita tahu itu that is not the only video, that's not the only time corruption has gone into action. Mesti ada banyak lagi yang telah berlaku. Mungkin tak leak ataupun rakyat tidak tahu. Tapi mungkinlah, of course the leaders know, okay. But my question is, how that did Albert's video and case rasuah yang lain akan affect the dominant voters ataupun sentimental undi ni? Okay. Ini panas sini kan. Panas. Ini sekarang Joanna is on the hot seat. It's okay. I knew this question was gonna come out, Matthew. You can't avoid that question. I can avoid the question because memang kita tahu bahawa isu ini memang antara isu yang akan timbul lah, one of the really hot issues yang akan timbul pada pilihan raya negeri kali ini, besides the Zara case also, which I also want to talk about that lah, after this. Now, saya perlu memberi konteks dan penjelasan awal sebelum menjawab soalan ini bahawa kita perlu berhati-hati juga tentang perkara ini sebab pendedahan ini masih berbentuk tuduhan, allegation. Right, dan belum dibuktikan di mahkamah. Obviously ada yang sudah kena charge, two of the adun sudah kena charge, tetapi bagaimanapun dalam politik Sabah persepsi boleh sama kuat juga dengan fakta dia, dan persepsi kini jelas bahawa ada satu krisis kepercayaan terhadap integriti politik di Sabah. Alright, so let's not talk about the case per se, but the perception that was made from this case. Obviously ada juga yang mengatakan bahawa ini saya turun pergi kawasan lah, ini kawasan pedalaman. Saya tanya, saya bilang uncle, kami panggil uncle ataupun kalau bahasa dusun bilang gaman, dia bilang gaman is uncle lah. Gaman saya bilang. Itu kalau isu-isu macam video ni leak macam mana ni ya? Apa pendapat gaman tentang perkara ini? You know what they say? It's a funny thing. Yang lain sama saja tapi tidak sempat kena kamera saja, tidak sempat kena kamera. So you know, I mean that is the perception, you know, on the ground. And unfortunately when I see it, you know, dia hype di media sosial. Tapi when you go to the ground, it's actually business as usual. Alright, amongst the voters, tapi saya tidak nafikan bahawa di kawasan-kawasan bandar isu ini memang sangat panas lah, especially those who are in the top 20s, M40 groups and so forth. Memang isu ini sangat panas. Tetapi bagi mereka di kawasan pedalaman, selagi jalan raya, dia punya air, dia punya elektrik dan juga jalan kampung dia diatur, tak kisah. I wouldn't say tak kisah, but say business as usual lah. That's how I say it. So untuk mereka benda kena berjalan, things has to get going. Yes, if it affects peruntukan untuk pengurusan tadbir di kawasan mereka, then you have a problem with them. Betul. Tetapi kalau jalan raya diturap, kerja pembinaan selesai, you know what I mean, like it's business as usual lah. Itu sajalah, right? So yalah, saya tidak boleh nafikan, you know, proses undang-undang mungkin mengambil masa, tetapi persepsi politik itu bergerak sepantas media sosial, right? So pendedahan seperti ini mencetuskan, ya saya boleh katakan rasa kecewa dan juga sinis, ya, terutamanya again kepada pengundi bandar dan juga muda, dan ramai melihat ini sebagai cronyism dan juga patronage, right? Dan pengurusan projek yang tidak telus. Dan ini juga menjadi persoalan, you know, sekiranya ia membentuk satu naratif bahawa otonomi Sabah ini tanpa integriti hanya akan mengulangi kesilapan lama.
kira kalau kami di Sabah ni itu juga itu, dia bilang. Kalau yang di dusun lagi kami panggil iri om iri. Okay. Sama saja jawab ni. So I would say that the mining scandal did some damage to the perception to public trust, yes. And local autonomy doesn't automatically means a clean governance. Then if this is the case, so rakyat yang bertanya now sekarang kepada especially those who are affected by it when it comes to policy and so forth, and they said kalau Sabah dapat lebih kuasa, bolehkah kuasa itu diurus dengan jujur kalau begini dia punya keadaan kan, right? So otonomi ini bukan lagi soal kuasa menentukan bajet, tapi kuasa yang menentukan kejujuran sudah, right? So kalau kita melihat isu-isu panas ini, and maybe I can just share with you ya, isu-isu panas yang akan menjelang PRN Sabah ini, antaranya adalah 4 isu yang besar lah saya lihat. Okay? Yang pertama, obviously rakyat masih menunggu pelaksanaan sebenar Formula 40% ini. Okay. And of course they hope that the AGC won't appeal or federal government won't appeal. So ini adalah one of the biggest issue. Okay, and then of course issue integrity, right? Mencabar credibility kerajaan. Okay, again about that mining case and so forth. Yeah, of course. Again, we have to be very careful that it is allegations. It's not proven. Yeah, you are not proven guilty yet. Tetapi perception tu ada kan. Okay, so how is GRS going to tackle this will be a big issue for them. And of course Warisan will say that look, this is an issue of integrity. If you can't handle this, and if you were given the autonomy, how you going to handle it even cleaner, But of course no government is cleaner and cleaner than whiter than white lah orang cakap kan. Tapi that's the reality there. And then isu kos sara hidup, and of course again pembangunan asas, as I told you 3 serangkai. And again this issue kes Zara. Okay, yeah, kes Zara I think is going to be one of the major issues that will come up, and it's not about the case per se kan, tetapi ini adalah tragedi moral yang mencetuskan gelombang empathy sebenarnya ya kepada kebangkitan sosial generasi muda, because it was started off, dia telah dimulakan oleh anak-anak muda. Right? Dan apabila kita melihat ini ya, ini adalah satu simbol penolakan rakyat kepada ketidakcekapan dan juga ketiadaan empathy institusi lah. Itu sebenarnya there was another layer. It's not because of the case because kalau kita melihat sekarang sudah banyak kes-kes bully dan sebagainya di sekolah yang sudah mula menjadi dipertontonkan lah, okay, to the viewers, untuk rakyat ya. So the Zara case I think Matthew is a moral flashpoint sebenarnya ya. It awakened a new wave of young Sabahans who demanded accountability and questioned whether the institution will really protect the people and serve the people. That is actually what I see from the Zara case, So kita melihat sekarang generasi muda ini kini menilai integriti sebagai ukuran kecekapan sudah, dan bukan idealism. Okay, so this is what we've seen. Now again, when we talk about again Sabah for Sabahan, ini akan menjadi juga isu slogan setiap parti politik, alright. Dan gelombang ini memang akan menjadi teras politik baru politik yang akan menggabungkan 3 elemen utama. So we are looking at self-determination. Okay, what they want actually for Sabahan ini. Dia mau Sabah diberi kuasa untuk menentukan pembangunan tanpa birokrasi Putrajaya, and we looking at integrity, accountability, menolak pemimpin tempatan yang salah guna kuasa, right? Dan juga kemajuan yang seimbang ataupun inclusive growth, memastikan Sabah ini tidak sekadar diberi kuasa tetapi juga kapasiti untuk melaksanakan projek dengan telus.
Right. So pendek kata lah, Sabah for Sabahan ini kali ini untuk pilihan raya kali ini ya, bukan lagi slogan politik tetapi ujian moral kepada setiap parti politik ya. Adakah mereka mampu mentadbir dengan lebih baik sekiranya diberikan otonomi? Ya, and who will manage to perform, then you can be voted in as a government. Yeah. Joanna, secara ringkasnya saya nak tahu pendapat Joanna. Bagaimana Joanna melihat outcome keputusan pilihan raya pada Sabah kali ini? Okey. Adakah akan ada gabungan selepas mendapat kerusi majoriti ataupun bakal berlaku rundingan selepas election results been out? What do you think as a very short explanation on this? Or you want to take a long time? No worries. Kita sudah berbual hampir 2 jam. Okay. So buat masa ini mungkin terlalu awal lah untuk kita membuat sebarang unjuran muktamad lah mengenai keputusan PRN. Tetapi landscape politik di Sabah ini sangat dynamic, Matthew. Okay, gabungan boleh berubah dalam tempoh singkat. Sentimen pengundi seringkali tidak sejajar dengan national. So you see, the thing is about Sabah is the issue during PRN is more of localized issue, and of course during untuk persekutuan untuk pilihan raya umum, the issue is all about national issues. Right? So that one we have to be very sure. Very very clear about that, right? Jadi kita hanya boleh membincangkan dalam bentuk dan senario kecenderungan, tapi bukan ramalan pastilah dalam podcast hari ini. Now, keadaan politik sekarang of course fragmented dan flexible. Again, I mentioned just now ada 4 blok utama. Dalam pola undi dan sentimen semasa, it's going to be very fragmented. Okay. Kalau kita melihat pattern sebelum ini, daripada 2018, 2020, it's always a coalition government sudah, right? Sabah ini jarang menunjukkan gelombang tunggal lah seperti Semenanjung, where you only have one dominant party kan, ya. Tapi now, in fact now pun coalition sudah. No, only recently. 2020 so only recently. So kalau kita melihat peluang setiap blok politik ini, as of now, obviously every single party akan would say that we can form a simple majority. Tetapi dalam keadaan politik yang very fragmented sekarang, I foresee that there is a possibility to become another Dun Undangan Negeri, to which this has been going on for the last 2 elections, right? Dan risiko dun gantung ini, di mana the question now is that, you see, the thing about Sabah politics ni sekarang, Matthew, is not who will win, which party yang akan memenangi, tetapi who will survive after the 29 rundingan itu. Okay, akan berlaku di sana. Dan kalau sekiranya perkara itu berlaku, which is not unusual for Sabah, alright, selepas pemansuhan artikel 67 on the Sabah State Constitution, right, TYT kini mempunyai budi bicara untuk melantik ketua menteri. Right. Jika tiada parti yang mendapat majoriti mutlak, then of course TYT boleh melantik mana-mana adun yang mempunyai yang meyakinkan lah, untuk yang mempunyai sokongan majoriti yang stabil daripada all the duns, right? So kita lihat bahawa peranan TYT ini akan menjadi penstabil dalam senario politik yang tergantung. Dan kalau kita tengok sejarah, TYT banyak masuk campur tangan secara konstruktif dalam beberapa krisis politik Sabah pada masa ini, di Sabah. From krisis berjaya PBS 1985, 1994 lompat parti, okay, menumbangkan PBS, and then you had 2020 pembubaran DUN atas
nasihat Ketua Menteri pada masa itu. So maka dalam konteks PRN akan datang ini, sekiranya there is a hang government, then obviously peranan TYT amat penting untuk menentukan bentuk kerajaan pasca pilihan raya. Bukan siapa paling besar, tapi siapa yang paling stabil lah. Paling stabil. So kalau saya lihat secara kesimpulannya, masih terlalu awal untuk ramal siapa yang menang sekarang, alright? Tapi hampir pasti there's not gonna be one party lah yang akan kuasai sepenuhnya, dan Sabah ini jarang ada pemenang mutlak sebenarnya, Matthew, ya. Dan yang penting bukan siapa yang paling besar, tapi siapa yang paling stabil. Dan di sinilah peranan TYT yang penting, dan memastikan kerajaan terbentuk itu benar-benar berfungsi, tidak balik-balik bubar, sebab orang Sabah ini malas sudah bubar. Sebab kalau balik-balik you ni bubar, you punya kerja tidak siap, jalan raya tidak siap, semua pun tidak siap. So what we want is a stable government actually, dan bukan sekadar wujud atas kertas saja. Punya cerita. Ya. Joanna, kita dah sampai ke hujung episod kita. Okay. Kalau Joanna tengok bola kan, bola sepak kan, just to masukkan, sebelum game kita selalu meramal siapa akan menang, pasukan mana yang akan menang untuk game tu. Untuk election kali ini, untuk pilihan raya Sabah kali ini, daripada pandangan Joanna, who is capable of being the next CM in Sabah? I want 3 names, or maybe up to you. I want 3 names. Okay, that includes my second question. Bolehkah Datuk Shafie Apdal berpeluang untuk menjadi Chief Minister sekali lagi? If he wins lah. Ada particular name you asking. Yeah. So that is my final question to you. Let's have your prediction. Okay. As I mentioned just now, Matthew, kan, pilihan raya negeri kali ini kita tidak tahu siapa yang boleh form kerajaan. Betul, tahu. okay, Obviously, JRS will say we can form. Warisan say we can get, this 37 seats. Of course, Barisan Nasional says, we have the strength. In fact, Perikatan Nasional pun juga mengatakan they can have quite a number of seats. I mean, obviously, everyone says that, right? Tapi buat masa ini juga terlalu awal untuk kita menamakan siapa bakal Ketua Menteri Sabah. Okay, because dengan keadaan juga politik outcome yang tidak menentu nanti pada 29 hari bulan ini. So politik Sabah akan sentiasa berubah-ubah, gabungan pun boleh bergeser sebelum dan selepas pilihan raya. I'm not surprised, maybe sebelum penamaan calon pun ada coalition baru lagi. We don't know. So politik ini hidup. Dia sentiasa banyak dia punya ragam dan sebagainya. So kalau kita melihat calon-calon, obviously yang tokoh-tokoh yang sering disebut, dan saya tidak menilai, ini kita melihat secara the whole nama yang sentiasa disebut. Kos Haji Jinor, JRS, penyandang, dan masih juga sebahagian daripada senarai kemungkinan Shafie Apdal. Bekas Ketua Menteri, obviously, and they are gaining the votes they are really getting the support from these disillusioned voters, right? The question is whether they're going down to vote or not. Okay, but then of course dia ada risiko untuk fragment electoral votes yang akan berpecah. Okay, dan I have to say that Shafie has memiliki pengalaman dan rangkaian yang luas. Tetapi dalam masa yang sama juga, we are not, because kalau kita lihat pattern warisan sebelum ini, 2018 they won warisan parti warisan, they won 21 seats, and even in 2020 also they still won 21 seats. So if they can maintain the 21 and maybe add some more, then maybe there's a story lah, orang cakap kan. Tapi again, we don't know, because kita now we are looking at the fence sitters ni akan pergi ke mana, right? Then of course kalau dalam BN UMNO tidak lain dan tidak bukan, dan beliau sudah juga
clear dalam social media, Dato' Bong Mokhtar lah. Okay, pengaruh lama dalam politik tempatan, and obviously dia pengurus CBN Sabah lah. And then of course ada nama-nama lain juga yang dalam PKR yang telah disebut-sebut. Antaranya kalau saya tidak silap Mustafa Sakmut, dan ada juga beberapa nama lain. Kalau macam kita tengok Star pula, Jeffrey Kitingan, you have kalau dalam PH pula pengurusi dia Iwan Benedict, okay, wajah muda dan lihat progresif. Tapi at the end of the day, of course nama-nama ini ada. Tapi expect the unexpected, Matthew. Anyone can become the CM also. Yang you tidak sangka pun boleh jadi CM, right? So again, at the end of the day, masih terlalu awal untuk menekah siapa bakal Ketua Menteri Sabah. The question is whether Shafie Apdal can still become a chief minister or not. Yes and no. Okay. Politik Sabah akan bergerak melalui rundingan ini, dan bukan kita boleh ramal sekarang. Kalau let's say this person gets the support of the majority, then he becomes the chief minister. So akhirnya yang dipersoalkan di Sabah ini, persoalan ketua menteri ni tidak pernah statik. Dia ditentukan oleh kestabilan, kepercayaan dan paling penting masa yang tepat. Baik, Joanna, kita telah bersembang selama 2 jam. Okay, satu insight yang sangat-sangat cukup, sangat padat untuk upcoming election. Saya nak mengucapkan terima kasih kerana sudi berkongsi selama 2 jam. It's very nice to hear from the anak tempatan itself. Sangat-sangat gembira. Okay. So untuk pendengar kita di luar sana, sampai sini saja episod kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi. Thank you. Terima kasih.